आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 कश्मीर ग्राउंड जीरो रिपोर्टस मं तुहद अच्छा पेंजि पे तुहद खैर मकदम। और नाजरीन आज करो कत युस जन पेंजि पेठुक आज खास मौजू सह कुमिल बायन हंद खतर बजटस मं क्या खास खुशखबरी अत मुतलक करो कत और जानो कि अजकिस यथ पेंजि पेठ किस खास प्रोग्रामस मं कुमिल बायन हंद खतर ओसा बजटस मं कह खास। और चूंकि अत पे करो मुफसल कत अस जुड़ित आज कह मेहमान तो गोड़ करो तारुफ इन मेहमान तुहद। और गोड़ जन हॉर्टिकल्चरिस्ट बे सोशल एक्टिविस्ट आज़ाद मीर यम जुड़ित अत जुड़ित फारूक अमीन साहब यम जन सेक्रेटरी जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तम जुड़ित। और अत जुड़ित आज DYF युस जन तमिक जनरल सेक्रेटरी स्टेट इरफान गुल। इन सारी मेहमान करो कत और बजटस मुतलक युस जन बजट 2023 रात गो ऐवानस मज पास। और अत मज क्या खुशखबरी कुमिल बायन हंद खतर चूंटिस मुतलक खसूसी तौर पे या बाकी फसलस मुतलक एग्रीकल्चर तो बे हॉर्टिकल्चरस मुतलक क्या खुशखबरी इन सारी मामलातन पे करो कत। और गोड़ गसो वक्त जाय करने वरय गसो गोड़ सिद सोद आज़ाद मीर साहब जुड़े इन नश जानो आज़ाद मीर साहब तुहद खैर मकदम न्यूज़ 18 मं। तो अस वन तो युस जन रात बजट गो पास ऐवानस मं तथ मज गई कि खास मोच कत। अगर कत करो हॉर्टिकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टरस मुतलक आई कह मोच कत कर जन वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ब्रोट कुन ऐवानस मज थाय। और खासतन अगर कत करो 22,000 करोड़ यम जन तम आय वन कि डिजीज फ्री प्लांटिंग मटीरियल तो एग्रीकल्चरस मुतलक। और अत एग्रीकल्चरस मुतलक अगर कत करो सह 20 लाख करोड़ युस जन सह तथ मज डेयरी फिशरीज या कोऑपरेटिव या दीगर यम जन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज तम आज़ाद साहब तुम वन तो बजट यतामत ताल्लुक तो कशीर हंद खतर कथ पे तुम यह बजट वुचान एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट एज ए सोशल एक्टिविस्ट। शुक्रिया जूर साहब कत कर खतर दित मौका तुह रात बजट आय युस फाइनांस मिनिस्टर तमो गोडनथ तमो बजट स्टार्ट कर सह कर तमो एग्रीकल्चर सेक्टर पे वह अगर सोरे बजट या एग्रीकल्चर सेक्टर वो तथ लग टाइम वक्त वह गो करो कत हॉर्टिकल्चरस पे तमो पुन स्कीम आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम अत खतर तमो कर्म एलोकेशन यानी युस जन टारगेट तम 2200 करोड़ रुपये यानी यह पोस थायन तम मुहैया ताकि युस जन हॉर्टिकल्चर सेक्टर सह कर तम डेवलप थ्रू आउट द कंट्री नेशनल लेवल। तथ वो तमो ब्या कत कि युस जन तुहद फोकस रोज ओवरऑल स्टार्टअपन खतर या युस तिमन बदल कह प्रोग्राम लॉन्च कर तथ मज रोज नॉर्थ ईस्ट बे रोज तथ मज J&K तो बे रोज लद्दाख। तो 2200 करोड़ युस जन क्रेडिट टारगेट यमो दुत यूत पोस रोज इन्वेस्टमेंट खतर स्टार्टअपन खतर यूज कर मार्केट लिंकेज यम जन तम डेवलप करने खतर पोस इस्तेमाल कर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स क्या मे वो तो ब्रोट कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम ऑर्गेनिक फार्मिंग खतर तथ खतर युस जन स्टार्टअप्स लगन या तथ खतर मैन्युफैक्चरिंग पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर तमन चीजन खतर रोज ये पोस मुहैया यह वो हॉर्टिकल्चरस रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्टर रात वो गो वन पतमिस बजटस कंपेयर कर अगर एग्रीकल्चरल बजट वो पतमे वरियु फाइनेंशियल ईयर 2022 वुचान 3.36% यानी 3.76% बजट एलोकेशन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टरस पतमिस फाइनेंशियल ईयरस मगर वनकस वुचान वो ये मज एलोकेशन एग्रीकल्चरस हॉर्टिकल्चरस दिन सह टोटल 2.7% यानी 2.7% एलोकेशन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या बाकी जन एलिड सेक्टर्स यह थोड़ा ये पॉइंट थोड़ा डिस्करेजिंग वह गो 2200 करोड़ रुपये कित खर्च कर तथ मज वो कि जन फिजिकल पॉलिसीज यानी जन सरकार पॉलिसी रोजन तथ मज कर कोशिश पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपस पे कर ज्यादा फोकस
یعنی یم کرن کوشش کہ یم آزاد صاحب پرائیویٹ برکاو تو سیکٹر یتت آزاد صاحب برکاو تو یتت اس ونتو تُہۍ کہ 2200 کرور یُس زن پلان سُہ ہارٹیکلچر سیکٹر خٲطرٕ یوتامتھ زن بجٹُک تعلق سُہ ڈیزیز فری پلانٹنگ میٹیریل اور اتھ سۭتۍ چونکہ ووٚن تِمو 20 لچھ کرور یُس زن تِم چھِ ایگریکلچر خٲطرٕ ہارٹیکلچر چونکہ سُہ الگ اور یُس زن ایگریکلچر سُہ چھُ الگ ایسپیشلی ایز اے فارمر یا ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ ؤنِو تُہۍ کہ کیا امیُک فٲیدٕ یُس زن اگر أسۍ باغبٲنی ہُنٛد شعبٕچ کتھ کرو یا زراعتٕچ شعبٕچ کتھ کرو کیا أمِس باغہٕ وٲلِس یا أمِس ایگریکلچرسٹس واتیا کُنہِ طریٖقُک فٲیدٕ یوتامتھ زن بجٹُک تعلق چھُ؟ بالکل ظہور صٲب وٕچھو یُس زن یم 2200 کرور رۄپیہِ چھُ یُس زن سپیچ منٛز یُس زن فاینانس منسٹر چھِ تِمو فرمو یم ین اکھ سٹارٹ اپن خٲطرٕ استعمال کرنہٕ اکھ ڈیجیٹل پلیٹ فارم یہ کریٹ کرنا ہارٹیکلچر سیکٹر خاطر سٹارٹ اپس یم زن تمن بوسٹ دن تو یہ زن مینوفیکچرنگ سیکٹر خاص کر فرٹیلائزر تو پیسٹسائڈ تک پہ کرنا فوکس زیادہ ون تہد سوال کہ زن عام فارمر سہ کیا زن ایکسپیکٹ کران عام زن ہارٹیکلچرسٹ سہ کران کم سے کم اخ یت ونو مارکیٹ سپورٹ سسٹم مارکیٹ سپورٹ سسٹم مطلب گو کہ اخ سپورٹ پرائز سسٹم گوس آسن یتن زن یم سات کن سات انٹرنیشنل مارکیٹ ڈاؤن گژھان اس ہارٹیکلچرسٹ کرو ژوٗنٛٹھِچ کتھ یم سات ژوٗنٛٹھ کٕنان نیشنل مارکیٹس من کن سات منڈی تیز ڈاؤن گژھان کہ اس پن ان پٹ کاسٹ تہ تک واپس کی تر خاطر گوس اخ پرائز سپورٹ سسٹم آسن ات بجٹس من یُس زن گروور تمس گوٚژھ تمہِ ساتہٕ گورمنٹنگ طرفہٕ کانٛہہ سپورٹ میلُن یُتھ زن سُہ تمہِ کرائسس نش بچت ہیٚکہِ ہا تاکہ سُہ گژھِ ہا نہٕ خسارس منٛز یہ باسے مےٚ پرسنلی اکھ کمی آزاد صٲب تُہنٛز کتھ موجود اور چونکہ یپٲرۍ چھِ اَسہِ عرفان گُل چھِ اَسہِ سۭتۍ یپٲرۍ بالکل عرفان گُل چھِ یپٲرۍ اَسہِ سۭتۍ یم ڈی وائی ایفٕکۍ یم زن جنرل سیکرٹری چھِ یمن نش زانو چونکہ اگر أسۍ عرفان صٲب کتھ کرو یُسُک راتھٕے بجٹ گوٚو ایوانس منٛز پیش تتھ منٛز ہارٹیکلچر یا ایگریکلچرٕچ کتھ کرو چونکہ تۄہہِ چھُو تُہُنٛد تعلق چھُ ضلع کۄلگٲمِس سۭتۍ اور یتھ زن ونان چھِ رایس باؤل آف کشمیر کۄلگٲمِس اگر أسۍ تمِچ کتھ کرو ژوٗنٛٹھ اگر أسۍ وٕچھو ژوٗنٛٹھ چھُ ساوُتھ کشمیرُک یُس زن چھُ سُہ چھُ تاج ونو أسۍ ایسپیشلی اگر شوپیان پُلووم کۄلگوم یا اننت ناگٕچ کتھ کرو عرفان صٲب بجٹس متعلق کیا چھُو تُہۍ یژھان ونُن اور ایسپیشلی ات منٛز چھا أکِس کُمِل بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ پروویجن یُس ایسپیشلی ییٚمہِ کہِ زن پٔتمہِ ؤرۍ گوٚو کافی خسارٕ تہِ أمِس کُمِل بٲیِس عرفان صٲب؟ ظہور صٲب شُکریہ یتھ ٹایمس پٮ۪ٹھ یہِ پروگرام کرنُک پوٗرٕ مُلکُک یُس غریٖب کِسان اوس یا بے روزگار نوجوان اوس تِمن اوس اکھ اُمید اکھ ییٚمہِ پھِرِ ما کرن کینٛہہ سانہِ خٲطرٕ مطلب بریک اپس تہِ وٕچھو سورُے بجٹُک اصل ڈیٖپ اینلسز کرو تیٚلہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ اتھ منٛز چھُنہٕ أکِس پوٗرٕ مُلکہٕ کِسٕے پوٗرٕ مُلکہٕ کِس غریٖبس کِسانس یا پوٗرٕ مُلکہٕ کِس بے روزگار نوجوان کِہینۍ چوٗنکہِ وۄنۍ چھِ کتھ وٕنکیٚس چلان اسہِ ییٚمِچ حظ باغبٲنیتٕچ یتھ سۭتۍ کشمیر سپیسفک ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ایکچُول رِڈکشن مطلب ایگرِکلچرس منٛز یُس تۄہہِ ووٚنوٕ یِمو ہسا ترٲے برادرن تہِ ووٚن دوٚپُن یِمو ترٲے پونٛسہٕ کینٛہہ علاوٕ اتھ منٛز ایکچُؤلی چھُ یۄس ایلوکیشن ٲس ایگرِکلچر بجٹس منٛز تتھ تہِ چھِ رِڈکشن سُہ چھُ کم آمُت کرنہٕ اِوٕن سبسڈی یۄس اسہِ ہارٹیکلچر یا ایگرِکلچرس منٛز ضروٗرت چھِ لگان أکِس عام کِسان بٲیِس تتھ منٛز چھُ کمی آمٕژ کرنہٕ 50,000 کرور کٔرِکھ ٹوٹل سبسڈین کم ییٚلہِ أسۍ پی ایم کِسانٕچ کتھ کران چھِ یۄس کِسان ییٚلہِ کہِ زن وٕنکیٚس پرچیسنگ پاور عام لُکن ختم چھُ گوٚمُت تتھ گژھِ ہے انکریز گژھُن تہٕ سُہ تہِ کوٚرُکھ نہٕ کِہینۍ اگر أسۍ گول مول سان اگر أسۍ وٕچھو یُس یہِ بجٹ چھُ ییٚلہِ ایگرِکلچر تہٕ ہارٹیکلچرٕچ أسۍ کتھ چھِ کران یِتھ پٲٹھۍ میٲنۍ برادرن ووٚن کہِ اتہِ ہسا چھِ کینٛہہ سٹارٹ اپس کینٛہہ سکیٖمز یِمو طٔریٖقو چھُ اسہِ اکُے چیٖز تران فِکرِ کہِ یُس عام کِسان چھُ یُس کنوینشنل کِسان کران چھُ مطلب ژوٗنٛٹھۍ بناوان اوس یا ایگرِکلچر اوس کران
تم ام سرکٹ برابر اس بجٹ ایون ایگریکلچرس پہ ہائی ٹیک بجٹ خاطر یا ہارٹیکلچرس مجھ تمن لکن ہند خاطر کینچن لکن ہند خاطر یم رچ میانہ حساب یہ مے سمجھ ام بجٹ مس یہ پورا انالسس کرت کہ اس عام کسان عام کسانس خالی نقصان ام بجٹ ست ایون یس ہائی ٹیکنالوجیکل مشینری یا فرٹیلائزرس یس امپورٹ یہ کرنے نبر پہ اچھا بوڑ بار اخ چیز سمجھن کہ یس نبر پہ امپورٹ یہ کرنے اینڈ یس نہ کنونشنل ژوٗنٛٹٮ۪ن لگہِ کینٛہہ یس نہ کنونشنل یس ییٚتیُک اسہِ توٚمُل نیران چھُ مز یا جموں کشمیرس مز یس نہ تتھ ضرورت لگہِ کینٛہہ بلکہ اسہِ نوٚو کانٛہہ ہایبرڈ یس ہایبرڈ چھِ أسۍ کران مطلب أسۍ چھِ دپان ہایبرڈ ہسا ہائی ڈینسٹی ژوٗنٛٹھ چھِ یا باقٕے چیٖز چھِ یۄس تمِچ سٲرٕے فرٹیلایزر چھِ ٹھیٖک یم چھِ أکِس عام غریٖب کسانس یژھان امہِ سرکٹ منٛز نٮ۪بر تھاوُن مطلب ییٚتہِ نہٕ زن أسۍ کتھ کرو سٲنۍ موج بیٚنہِ تہِ ٲس کران باغس منٛز کتھ باغس منٛز کٲم باقٕے چیٖز وغیرہ یُس وۄنۍ نوٚو یہِ ٹیکنالوجیکل یۄس یِم سٹارٹ اپ پرایویٹ پبلک پارٹنرشپ اتھ سکیٖم منٛزٕے چھُ فراڈ اتھ سکیٖم منٛزٕے چھُ یُس عام غریٖب کسان چھُ سُہ گژھِ نہٕ اتھ منٛز بٔتھِ کینٛہہ سُہ گژھِ امہِ سرکٹ منٛز نٮ۪بر نیرُن تہٕ میانہِ حساب چھُنہٕ اتھ منٛز عام غریٖب کسان سٕنٛدِ خٲطرٕ بالکل کہیٖنۍ حظ یہِ چھُ تِمنٕے امیٖرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ امہِ علاوٕ چھُ اَسہِ یہِ چھُ اَسہِ ییٚتنٕے تران فِکرِ کہِ ییٚلہِ أسۍ عرفان صٲب تُہنٛز کتھ بالکل بالکل تُہنٛز کتھ روٗزِن موجوٗد فاروق امین صٲب چھِ یِم زن سیکٹری جنرل چھِ چیمبر انڈسٹریز کامٲرسٕکۍ یِم تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ جُڑیمٕتۍ چوٗنٛکہِ تۄہہِ کٔروٕ کتھ نین سٹارٹ اپن ہٕنٛز تۄہہِ کٔروٕ کتھ کہِ امیُک براے راست فٲیدٕ چھُ کیپٹلسٹن آزاد صٲبن تہِ اوس اکھ ڈفرنٹ تِمن ہُنٛد پویِنٹ آف وِو فاروق امین صٲب اَسہِ ؤنۍتو چوٗنٛکہِ یۄس زن سٲنۍ صنعت چھِ یۄس اوور آل انڈسٹری چھِ اگر أسۍ وٕچھو ژوٗنٛٹھ یا توٚمُل أمِس کُمِل بٲیِس سُنٛد یا اتھ سۭتۍ سۭتۍ یِم زن انڈسٹریلسٹ چھِ بجٹس منٛز باسیٚووا تۄہہِ کینٛہہ کہِ ییٚمہِ پھِرِ 2023 یُس بجٹ کوٚر فاینانس منسٹر نرملا سیتارمنن پیش ایوانس منٛز تتھ منٛز چھُ براے راست اگر أسۍ انڈسٹریٖزُک وٕچھو انڈسٹریٖز پٮ۪ٹھٕ أمِس عام فارمرس أمِس عام کسانس أمِس عام کِمِلہِ بٲیِس دۄنوَے یِم زن پارٹیٖز چھِ یِمن چھا کُنہِ جایہِ فٲیدُک کانٛہہ چانسا یا ییٚمہِ پھِرِ چھا باسان تۄہہِ بجٹس منٛز گوٚو کُنہِ قٕسمُک ہُریر فاروق امین صٲب جناب شکریہ تُہُنٛد تۄہہِ کوٚروٕ اِنوایٹ تہٕ تۄہہِ دیُتوٕ مےٚ موقعہٕ یہِ وَننَس بیسِکلی اگر تُہۍ وٕچھِو نا اگر یُس بجٹ یُس تۄہہِ وٕچھِو اوترٕ یُس نرملا سیتارمن جی سانہِ آنریبل فاینانس منسٹر یتھ منٛز پارلِمنٹس منٛز پیش کوٚر اتھ منٛز چھِ یُس یہِ بجٹ چھُ یہِ باسیٚو اَسہِ یہِ چھُ لانگ ٹٔرم بجٹ نیکسٹ 10 ؤرین 15 ؤرین منٛز ہاوِ یہِ امپیکٹ یہ بیسکلی یمو کورمُت یُس یِتھ پٲٹھۍ میون بوے اوس وَنان سٹارٹ اپن خٲطرٕ انوویشنن خٲطرٕ سُہ ٹیکنالوجی پروڈکشن بڑاونس خٲطرٕ فیوچرس خٲطرٕ تتھ خٲطرٕ یہِ بجٹ تاکہِ یُس یِمو چھُ اتھ پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت زِ مُلک بنہِ سیلف رِلایِنٹ کرنہٕ خٲطرٕ زِ ییٚلہِ اَسہِ زیادٕ پروڈکشن آسہِ اَسہِ پیٚیہِ نہٕ اِمپورٹ کرُن کِہینۍ کانٛہہ تہِ چیٖز پیٚیہِ نہٕ اِمپورٹ کرُن کِہینۍ تہٕ بیٚیہِ گژھو أسۍ ایکسپورٹ خٲطرٕ تیار روزٕنۍ یہِ چھُ مین مقصد امہِ بجٹُک نارمل انسان سُنٛد یۄس یہِ آز گلوبل رِسیشن چھُ چلان تہٕ بیٚیہِ یۄس یہِ تیزی چھُ یۄس یہِ تیزی ہُنٛد ماحول چھُ وٕنکیٚنس پوٗرٕ دُنیاہس منٛز انفیکٹ ہندوستانس منٛز سانٮ۪ن ہمساے مُلکن منٛز چھِ فاینانشل ایمرجنسی آمٕژ ڈِکلیئر کرنہٕ تتھ لحاظس تانۍ چھُ اگر تُہۍ سُہ وٕچھِو تتھ لحاظس منٛز چھُنہٕ یہِ اِمِجیٹ رِلیٖف دِنہٕ خٲطرٕ أکِس عام انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ البتہ یِنہٕ وٲلِس ٹایمس منٛز نیکسٹ 5-10 ؤرین منٛز کرِ یہِ سٲنِس اِکانمی سٹرینتھن یہِ چھُ تتھ منٛز زور دیُت مےٚ پٔرسنلی باسیٚو کہِ یہِ چھُ لاسٹ بجٹ فُل فلیجڈ بجٹ الیکشن برونٛٹھ اتھ منٛز کرن یِم لیوٗر کرنٕچ کوٗشش نا یِم تھوڑا تِمن انگیج کرنٕچ کوٗشش تِمن ووٹرن خٲطرٕ دِنۍ یِم گراونڈس پٮ۪ٹھ اِمِجیٹ رِلیٖف کانٛہہ سُہ چھُنہٕ اتھ بجٹس منٛز یِوان بوزنہٕ کینٛہہ یُس یہِ بجٹ چھُ یہِ چھُ لانگ ٹٔرم بجٹ تہٕ بیسکلی اِکنامِکل سٹرنگتھ فیوچر خٲطرٕ مُلکٕکۍ خٲطرٕ سٹرانگ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ بجٹ آمُت پیش کرنہٕ اتھ منٛز اگر تُہۍ ونان چھِو یہِ اوس میون بوے فرماوان وۄنۍ زِ أکِس غریٖب تہٕ أمیٖر اتھ منٛز چھُنہٕ سُہ غریٖب أمیٖرُک کینٛہہ یہِ چھُ بیسکلی ٹیکنالوجی خٲطرٕ
ٹیکنالوجی ون ٹیکنالوجی پہ زور دن یہ غریب تک مانو تھی یہ نو پلانٹیشن تمن تے پلانٹ میٹیریل ملت سبسڈائزڈ سوئی مل امیرس اس پز امہ طریقہ وچن کی اس پز یہ وچن امہ طریقہ یہ ہسا فیوچر انوویشن خاطر اخ نو کوشش ضرور بہس نا ات مز یہ کران ڈینائی کی یہ فیکٹ چھس بہ ڈینائی کران کی امیجیٹ ریلیف چھ یہ غریب سند خاطر کی امس غریب کسانس امس بچارس زمین کنال امس ات پہ نیران امس ات مز پروڈکشن نیران امس خاطر چھن ایڈیشنل بینفٹ ات مز کی البتہ امس خاطر اخ بینفٹ بالکل فاروق صاحب چونکہ تہ کرو کت کہ امس غریبس چھن نیران تیژا پروڈکشن کی نظر چھ واریاہ زیٹھ اور اس زن یہ بجٹ چھ تہ باسان کہ یہ چھ اخ الیکشن پرپز خاطر اس زن نیکسٹ الیکشنز چھ تمچ اخ تیاری چھ بہرحال تہ سارنی مہمانن ہنز یس زن یہ خطبات یہ جاری اور ناظرین تھی چھو نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل وشن اور پروگرام پینج پیٹھ جاری اور اس یم زن ترنوے مہمان تم اس موجود اور یمن ترنونی ست کرو وز تہ کت اور فی الحال نمو اس اخ بریک تو بریک پہ سمکھو پتہ بیٚیہِ channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. اور بالکل ناظرین تھی چھو پروگرام پینج پیٹھ وچھن اور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل ڈل اور یت پینج پیٹھ کس أکس موضوعس پہ کرو کت اس زن بجٹ بجٹ 2023 ات مز کیا خوشخبری کمل باین خاطر اگر زراعت کت کرو اگر باغبانی ہز کت کرو تو أکس خاص موضوعس پہ چونکہ کت چلان اور اس ترنوے مہمان جڑت آزاد میر یم زن سوشل ایکٹیوسٹ ہارٹیکلچرسٹ ات یم زن عرفان گل یم زن DYF جنرل سیکرٹری تو فاروق امین صاحب یم زن سیکرٹری جنرل انڈسٹریز کامرسک بیٚیہِ گژھو اکہ پھر فاروق امینس نش فاروق صاحب چونکہ کت روز اڑے میون سوال بجٹس منز اگر اس خاص انڈسٹری ہز کت کرو یس زن ونان بیک بون یہ اکانمی ہز سہ گو فروٹ صنعت تہ چھا باسان کہ فروٹس خاطر یا ایگریکلچر اگر ایسپیشلی باغبانی یا ایگریکلچرچ کت کرو یم پھر تھو کانٛہہ پروویژن یمن دونونی شعبن ہند خاطر خاصتاً یم زن سن یم زن ٹریڈیشنل باغ یا زمینس پہ اس توٚمُل وغیرہ شٲلی وۄپداوان خاص طریقس مز ورنتو تھی کہ یم چیز کرکھا ٹچ ات بجٹس مز اور امس گریستس یا امس کمل بٲیس واتیا کن قسمک فٲیدٕ بہت یہ کت پہ ایکسپلین کران ون بیسکلی ات مز یمو کور نا یہ کران ٹیکنالوجی پہ ونکس فوکس یمو زیادہ کورمت زِ اگر کٲنٛسہِ کنالس مز 10 کلو نیران 15 کلو نیران 1 کوینٹل نیران 2 کوینٹل نیران تک گژھِ پروڈکشنس ڈبل گژھُن یہ کوشش یس بجٹس مز آمٕژ یہ آمٕژ کرنہٕ مےٚ ووٚن تۄہہِ امیجیٹ ریلیف
امیجیٹ ریلیف چھُنہٕ اتھ منٛز قٲمِل وٲیِس سٲنِس کِہیٖنۍ. امیجیٹ ریلیف گوٚو زِ اگر تٔمِس ییٚمہِ ؤری کانٛہہ فٲیدٕ میلہِ ہا اَمہِ سۭتۍ ایڈِشنل سُہ میلہِ نہٕ کینٛہہ. یُس یہِ فٲیدٕ چھُ یُس یہِ نوٚو پلانٹیشن میٹیٖریل دِنہٕ تِمن, یُس یہِ نٔو کوٗشِش نٔو ٹیکنالوجی, سپوز اتھ منٛز چھُ اَسہِ لاجسٹک سپورٹ تہِ اتھ منٛز ایگرِکلچر ہارٹیکلچرس, اتھ منٛز چھِ کولڈ سٹور چھِ یِوان, سی اے سٹور چھِ یِوان. یِمن ہُنٛد یِتھ پٲٹھۍ پرُس وٕچھوٕ تۄہہِ ژوٗنٛٹھٮ۪ن گوٚو واریاہ زیادٕ نۄقصان, ژوٗنٛٹھۍ دۄدرے وتہِ منٛزٕے کیازِ 7 دۄہن روٗز وَتھ بنٛد, 7 دۄہ لٔگۍ تِمن دِلہِ واتنس تہٕ تتھ گوٚو پریشر کم تہٕ تمہِ سۭتۍ مِلے ریٹ تہِ کم. تمہِ سۭتۍ گوٚو کٲفی اسہِ سانٮ۪ن ہارٹیکلچرس واریاہ زیادٕ نۄقصان. تتھ کوٗشش منٛز اوس اسہِ اکٕے کٔمی, ییٚتہِ ٲسۍ کولڈ سٹورن ہٕنٛز کیپیسٹی ٲس کم, 2 لچھ میٹرک ٹن, ییٚلہِ زن اسہِ پروڈکشن چھِ 15 لچھ میٹرک ٹن ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہٕنٛز, تہٕ 2 لچھن میٹرک ٹن اگر أسۍ 50% تہِ تھاوو اے تہٕ بی, تیٖژ کیپیسٹی گژھِ اسہِ کم از کم 10 لچھ میٹرک ٹن آسٕنۍ, یۄس نہٕ اسہِ وُنیُک تام چھِ کینٛہہ. اسہِ چھِ ٹوٹل 2 لچھ میٹرک ٹنٕچ کیپیسٹی ییٚتہِ ونکیٚنس. وۄنۍ یُس اسہِ کوٗشش چھِ اتھ منٛز, اتھ بجٹس منٛز کیاہ گژھِ نوٚو, اتھ بجٹس منٛز گژھِ فنڈنگ ایلوکیٹ اتھ سٹوریج پروسیس خٲطرٕ تہِ, پلانٹیشن میٹیٖریل خٲطرٕ یِتھ پٲٹھۍ آزاد صٲبن تہِ ووٚن, پلانٹیشن میٹیٖریل خٲطرٕ تہِ گژھِ اتھ منٛز ایڈِشنل فنڈنگ. پلانٹیشن میٹیٖریل یی نوٚو ہاے ڈینسٹی یا وٹ ایور, بٹ یُس ٹریڈِشنل باغ چھُ یِمن چھُنہٕ اِمیجیٹ فٲیدٕ اتھ منٛز کینٛہہ. مے بی فرٹیلایزرزن منٛز ما دِنۍ کینٛہہ سبسڈی وغیرہ, وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وُنہِ کوٚر نہٕ یِمو سُہ ڈکلیئر کینٛہہ. یُتھُے اتھ فُل ڈاکٹر بجٹُک تتھ منٛز گژھن یِم چیٖز کلیر. رہی بات باقٕے سیکٹرن, شالنی ہٕنٛز سیکٹرٕچ کتھ چھُ کران, فشریٖز سیکٹرُک کتھ چھُ کران. فشریٖزس منٛز چھُ کٲفی بجٹ گوٚمُت 9,000 کرور یِمو کوٚرمُت ایلوکیٹ اکراس کنٹری, تہٕ تتھ 9,000 کرور پوٹینشل. تہٕ اتھ منٛز چھُ اسہِ اکھ بوٚڑ بار فٲیدٕ واتہِ اسہِ ٹراوٹ فارمنگ فشنگ منٛز واتہِ جموں کشمیرس پنُن شیر تتھ منٛز. سُہ تہِ کرِ اسہِ کافی مدد یتھ منٛز. نٔے سٹارٹ اپ کیاہ چھُ, نٔے سٹارٹ اپ چھُ آز یُس نوٚو لڑکہٕ آو, بے روزگار لڑکہٕ, یہِ چھنہٕ کٲمٕے کینٛہہ. بالکل بالکل فاروق صٲب, چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو کتھ کران اوور آل انڈسٹریل کی اتھ منٛز کیاہ کیاہ پروویجنز چھِکھ تھٲمٕتۍ, چوٗنٛکہِ عرفان گُل صٲبس نِش گژھو أسۍ اکہِ پھِرِ بیٚیہِ, یِم چھِ ڈی واے ایفٕکۍ جنرل سیکرٹری تہِ. عرفان صٲب اَسہِ ؤنۍتو, کیونکہِ فاروق صٲب چھِ ونان کہِ یہِ اتھ منٛز نسا چھُ سُہ چیٖز کینٛہہ یُس زن اِمِجیٹ مدد گژھِ ہا أکِس گریٖس بٲیِس, أکِس کِمِل بٲیِس, سُہ پرووِجن چھُنہٕ باسان بجٹس منٛز کینٛہہ. چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اکھ لانگ رنُک بجٹ یتھ منٛز زن نِو سٹارٹ اپس چھِ یا ڈِجٹایزیشنٕچ کتھ اگر أسۍ کرو, ٹیکنالوجی ہٕنٛز کتھ کرو, تُہُنٛد کیاہ چھُ ونُن, کیاہ یہِ بجٹ چھُ واقعی فروٗٹفُل أکِس کُمِل بٲیِس سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ ظہور صٲب, یُس بہٕ کتھ ونان اوسُس, سٲنۍ کٔر سۄ پانے پیش. یِمو کٔرۍ 2 چیٖز یوٗز پننٮ۪ن کتھن منٛز. اکھ کتھ کٔر یِمو یوٗز کہِ یُس انٹرنیشنل رِسیشن وٕنکیٚس فاینانس کیپٹلس چھُ وٲرلڈ اوور, تہٕ تمیُک امپیکٹ آسہِ انڈیاہس منٛز تہِ, سٲنِس مُلکس منٛز تہِ. تہٕ دوٚیِم کتھ کٔر یِمو یوٗز پانے کہِ یہِ نسا چھُ اِمِجیٹ کسانس دِنہٕ یہِ کٕہٕنۍ بینِفٹ, مگر 15 ؤری خٲطرٕ حظ چھُ یہِ بوٚڑ فیوٗچرسٹک وِجن. یِم 2 کتھٕ کنیکٹ کٔرِتھ چھُس بہٕ یژھٕ بہٕ اکھ کتھ ونٕنۍ کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کسان دُشمن بجٹ, یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ میجارٹی آف کسان یِم چھِ تِمن دُشمن. یہِ چھُس بہٕ یژھان تھوڑا وقت نِنہٕ خٲطرٕ بہٕ کرٕ یہِ ایکسپلین. گۄڈنِچی کتھ, یۄس أسۍ ٹیکنالوجی یوٗز چھِ یژھان کرٕنۍ, اسہِ چھنہٕ پیی, نہ چھِ سانہِ زٔمیٖن پتہ, نہ چھِ اسہِ پاے, نہ چھِ اسہِ اتھ پٮ۪ٹھ بِلوٗ پرنٹ پٔتمٮ۪ن 10 ؤرین پٮ۪ٹھ 20 ؤرین پٮ۪ٹھ, نہ چھِ سرکارن کانٛہہ بِلوٗ پرنٹ ہومُت أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو نَیہِ سِرٕ ٹیکنالوجِکلی کِتھ پٲٹھۍ پکناوو أسۍ پنُن ہارٹیکلچر یا ایگرِکلچر. دوٚیِم ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس اَسہِ کنیکٹ چھُ کرُن, یُس فاینانس کیپٹل ورلڈ اوور فاینانس کیپٹل شفٹ لوٚگ گژھنہِ کہِ ہارٹیکلچر اینڈ ایگرِکلچر تھروٗ ہسا کرو أسۍ ایکسپلایٹ عام لُکھ. یُس 15 ؤرین ہُنٛد یا 10 ؤرین ہُنٛد فیوٗچرسٹک امیُک ٹینڈنسی چھُ, سُہ چھُ یی کہِ 15 ؤرین تہٕ 20 ؤرین منٛز کِتھ پٲٹھۍ کٕنہِ ہر کانٛہہ غریٖب مُلکُک غریٖب سُہ ییٚلہِ کنوینشنل یُس ژوٗنٛٹھ بناوان چھِ أسۍ یا کنوینشنل أسۍ دانہِ چھِ بناوان, ویٖٹ, کانٛہہ تہِ چیٖز, امہِ ساری منٛز کِتھ پٲٹھۍ نیرِ نٮ۪بر اکھ ٹیکنالوجِکل یُس ہُہ آسہِ, سُہ ہیٚکن خٲلی ایفٲرڈ کٔرِتھ اکھ أمیٖر طبقہٕ, اکھ سُہ طبقہٕ یِمن واریاہ پونٛسہٕ آسن. ژوٗرِم چیٖز, ییٚلہِ یِہوے کنوینشنل ژوٗنٛٹھِس ییٚلہِ نہٕ پگاہ ریٹھٕے میلہِ, لُکن چھِ مجبوٗری کیازِ کہِ تِمن چھُنہٕ ہورٕ پٔرچیسنگ پاورٕے. یِمو ووٚن پانے کہِ اگر أسۍ پٔتمٮ۪ن 2 ؤرین 4 ؤرین 8 ؤرین ہٕنٛز کتھ کرو, مُلکُک غریٖب, مُلکُک بے روزگار, مُلکُک عوام چھُ وٕنکیٚس تیوٗت پتھر یِمن چھُنہٕ ٹُتھ پیسٹ ہٮ۪نُک تہِ چھُنہٕ یِمن, مطلب تیٖتۍ پونٛسہٕ چھنہٕ یِمن کینٛہہ.
سو اگر یہ فیوچرسٹک وجن یہ فیوچرسٹک وجن امی حساب کہ اس کت پٲٹھۍ کرو سورُے ختم یمو کر فشریز ہٕنٛز کتھ اگر أسۍ وٕچھو بجٹس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ سورُے آیڈیا یی انفراسٹرکچرس منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ایلوکیشن بجٹس منٛز آمٕژ تھاونہٕ اگر انفراسٹرکچرس منٛز کیاہ چھُ یِوان روڈٕس چھِ یِوان ایرپورٹس چھِ یِوان تتھ منٛز چھُ یِوان آیل چھُ یِوان تُہۍ وٕچھِو یِم سٲری چیٖز چھِ اڈانِیس میکزِمم یہ چھُنہٕ باسنٕے کہِ یہِ ہسا چھُ بنومُت مودی جی ین تہٕ فاینانس منسٹری تہنٛزِ فاینانس منسٹری چھُ بنومُت بجٹ یہ چھُ سیٚودُے اسہِ بجٹ ہسا بنو امیرو کیپٹلسٹو پتہٕ دِتُکھ یِمن اتھ تِمن دوٚپُکھ تُہۍ کٔرِو سا پریزنٹ کیازِ اسہِ یُس رِسیشن آو تمہِ سۭتۍ سُہ کڑو عام لُکن پٮ۪ٹھ امِچ بیاکھ بٔڑ اکھ ایگزامپل چھِ یہِ کہِ جسٹ 10 سیکنڈس امِچ بٔڑ اکھ ایگزامپل چھِ بیاکھ یہِ کہِ ییٚلہِ دوٚپُکھ کہِ أسۍ ہسا کرو ڈایریکٹ ٹیکسز کرو أسۍ معاف ڈایریکٹ ٹیکسز چھِ کیٛاہ حظ ڈایریکٹ ٹیکسز چھِ یِم بٔڑۍ یِمن 7 لچھ ہیوٚر سلیب آسہِ یا یِمن زٔمیٖن بٔڑ آسہِ تِمنٕے لگہِ ڈایریکٹ ٹیکس کوٚر یِمو کم مگر أتھۍ سۭتۍ انڈایریکٹ ٹیکس کوٚرُکھ نہٕ کُنی پٮ۪ٹھ کم جی ایس ٹی کوٚرُکھ نہٕ کُنی پٮ۪ٹھ یُس مےٚ روزمرہ زندگی منٛز یِم مےٚ چیٖز لگان چھِ تِمن چھِ سارنٕے انڈایریکٹ ٹیکس لگان مےٚ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یِم چیٖز چھِ لگان مےٚ مکان بناونہٕ خٲطرٕ کٕم چیٖز چھِ لگان عرفان گل صٲب تُہنٛز کتھ روزن موجود چونکہ بجٹس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کتھ کران اکہِ پھِرِ گژھو أسۍ بیٚیہِ آزاد میٖر صٲبس نِش آزاد میٖر صٲب تُہۍ ؤنۍتو 20 لچھ کرور کریڈٹس تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ 22 یِم زن کرور چھِ 200 کرور مطلب انڈسٹری پٮ۪ٹھ یی کتھ کرنہٕ یُس زن ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر انڈسٹری پٮ۪ٹھ یی کتھ کرنہٕ یا اتھ منٛز یی انویسٹ کرنہٕ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو یہِ وٕچھان کہِ واقعی طور پٲٹھۍ گژھیا أمِس گریٖس بٲیِس مدد آزاد ظہوٗر صٲب اتھ یُس زن یۄس یہِ کتھ أسۍ کران چھِ وٕنکیٚس بجٹس پٮ۪ٹھ اتھ نیرن وۄنۍ زٕے کتھ ہٮ۪کو اکھ کہِ منفی اثرات کیٛاہ آسن تتھ منٛز وۄنہِ مےٚ کینٛہہ کتھ بیٚیہِ ونہٕ بہٕ یِمو کٔر یُس زن کیمِکل فرٹیلایزر چھِ تتھ کٔرٕکھ سبسڈی کٹ باے 2.2% یعنی 2.2% وٲجِکھ سبسڈی یُس کیمِکل فرٹیلایزر أسۍ یوٗز کران ٲسۍ ییٚلہِ زن ہۄپٲرۍ یُس زن آرگینک فرٹیلایزرس چھِ تتھ خٲطرٕ بنٲو یِمو نٔو سکیٖم اکھ PM پرمان سکیٖم یِم چھِ انکریج کران آرگینک فارمنگ تاکہِ یۄس زن سٲنۍ ہارٹیکلچر یُس زن کراپ چھُ امِچ کوالٹی ہٮ۪کو أسۍ انٹرنیشنل مارکیٹس منٛز اصل ریٹس پٮ۪ٹھ کٕنِتھ کیازِ کیمِکل پروڈکٹ یِم کیمِکل بیسڈ أسۍ پروڈکشن کران چھِ تتھ چھُنہٕ اَسہِ انٹرنیشنل مارکیٹس منٛز خاص ریٹ یِوان کینٛہہ گٔے دوٚیِم کتھ یُس زن منفی اتھ منٛز یہِ اوس اکھ پازِٹِو اتھ منٛز یہِ کہِ آرگینک فارمنگ چلو لانگ رن تتھ منٛز مطلب برونٛٹھ کُن ہیٚکہِ سۄ مددگار ثٲبت گٔژھِتھ مگر وٕنکیٚس یۄس سبسڈی آیہِ رِڈیوٗس کرنہٕ امیُک پیٚیہِ زبردست اثر وٕنکیٚس گریٖستِس پٮ۪ٹھ یا یُس زن ہارٹیکلچرلسٹ چھُ دوٚیِم چیٖز مارکیٹ انٹرونیشن سکیٖم ٲس تتھ منٛز اوس PM آشا سکیٖما اکھ یِوان تتھ چھِ 99% کٹ یِمو کوٚرمُت یعنی 1 کرور پٮ۪ٹھ وولُکھ سیوٚد سُہ 1 لچھس پٮ۪ٹھ گوٚو یِم چھِ ڈسکریج کران وٕنکیٚسن کیمِکل بیسڈ ہارٹیکلچر پروڈکشن تہٕ یِم چھِ آرگینکسس کُن نِنٕچ اتھ کوٗشش کران گٔے اکھ کتھ دوٚیِم یُس زن اکھ ایگرِکلچر ایکسلریٹڈ فنڈ اکھ ووٚن کہِ أسۍ ہسا کرو کریٹ سُہ چھُ آلریڈی کریٹ گوٚمُت اپ ٹو د فاینانشل ییر 2024 to 25 500 کرور ٲس یِمو ایلوکیشن کٔرمٕژ تتھ منٛز چھِ آلریڈی 1.5 کرور رۄپیہِ یِمو خرٕچ کوٚرمُت تتہِ بچو واریاہ کم پونٛسہٕ یہِ چھُ اَسہِ 3 یا 4 ؤرین خرٕچ کرُن گوٚو یہِ چھُ فنڈ تہِ زن چھُ یہِ بس نام کے لیے امیُک تہِ روزِ نہٕ زیادٕ بینِفٹ کینٛہہ وۄنۍ ٲس ہوپ اَسہِ یِم کرن کٲم پرایز سپورٹ سسٹم ذٔریعہٕ کرن یِم فارمرس اِمیٖڈیٹ رِلیٖف کیازِ وٕنکیٚس چھُ کرایسِس منٛز ہندوستانُک کانٛہہ تہِ گروٗس کٲشُر تہِ چھُ تتھ ووٚن ریٖزن یُس اَسہِ بیاکھ بوے أسۍ ونان اوس وۄنۍ کہِ یُس زن اَسہِ چھُنہٕ اکی چیٖزٕ سۭتۍ ہارٹیکلچرس پٮ۪ٹھ اثر پیوان کینٛہہ اَتھ چھنہٕ سٹوریج کیپیسٹی کِہینۍ اتھ چھُ روڈ چونکہ آزاد صٲب یہِ چھُ اکھ زیوٗٹھ موضوٗع اکھ چونکہ بجٹس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کتھ کران چونکہ تۄہہِ ووٚنوٕ پانہٕ تہِ کہِ ترٛٮ۪نوٕنی گیسٹو ووٚن کہِ بجٹ چونکہ یہِ آو نہٕ کھُلِتھ وٕنہِ کینٛہہ اور اتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ مزیٖد کٕم پرووِجنز چھِ کُس وِجن ہٮ۪تھ چھُ یہِ ایسپیشلی یہِ ایگرِکلچرُک تہٕ ہارٹیکلچرُک بجٹ کُس وِجن ہٮ۪تھ چھُ آمُت یہِ چھُ اکھ قابلِ بحث موضوٗع مگر چونکہ پروگرام پینجہِ پٮ۪ٹھ چھُ یُس زن اَسہِ وقت سٮ۪ٹھاہ کم تۄہہِ ترٛٮ۪نوٕنی مہمانن ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ فاروق امیٖن یِم زن اَسہِ جُڑِتھ ٲسۍ سیکٹری جنرل یِم زن چھِ چیمبر آف انڈسٹریز کامٲرسٕکۍ اتھ سۭتۍ سۭتۍ آزاد میٖر ہارٹیکلچرسٹ سوشل ایکٹیوسٹ سۭتی عرفان گُل صٲب یِم زن DYF جنرل سیکٹری چھِ سٹیٹ جنرل سیکٹری یِم ترٛٮ۪نوَے مہمان ٲسۍ اَسہِ جُڑِتھ تۄہہِ ترٛٮ۪نوٕنی مہمانن ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ چوٗنٛکہِ پروگرام پینجہِ پٮ۪ٹھُک وق ووت انٛد اَسہِ دِیِو اِجازت نوٚو موضوٗع تہٕ نیکسٹ نوٚو اکھ سیشن ہٮ۪تھ یِیو تۄہہِ نِش جلدی بیٚیہِ روٗبروٗ توٚتامتھ دِیِو اِجازت آداب